रुद्राय नमः ओम हरिये नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः खड्डमैसम्म देवताभ्यो नमः कनकदुर्ग देवताभ्यो नमः कालिकाम्ब देवताभ्यो नमः ओदराजु देवताभ्यो नमः ओरेरम्म देवताभ्यो नमः विद्यागम्म देवताभ्यो नमः मनोषम्म देवताभ्यो नमः ध्रुवोषम्म देवताभ्यो नमः मारम्म देवताभ्यो नमः महाकाल देवताभ्यो नमः श्रीरेण्यल्लम्म देवताभ्यो नमः देवताभ्याय नमः भार्गवापरशुराम देवताभ्यो नमः गौरी देवताभ्यो नमः गन्धवक्षिन्दर सोलसुपदारं पूजं करिष्ये ओम गन्धद्वारं दूरदर्शानां नित्यपुष्टाकटिं ईश्वरीं गन्धस्योपरियलङ्कनाथं मक्षितं समर्पयामि ओम नीलकल्लम्ब देवताभ्यो नमः गन्धवक्षिन्दर सोलसुपदारं पूजं करिष्ये अन्यशे ओम गुरुभ्यो नमः गुरुर्ब्रह्मणे गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परब्रह्मणं तस्मै श्री गुरवे नमः ओम शांति 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 लक्ष्मी गंगनम निशाचरो लक्ष्मा बुद्धि गंगनम धृत्य बुद्धि मुख्य बुद्धि गंगारो विधंगरिष्ये ओम बेटी कुंको कर बेटी ओम धामत्यालुति गंगारस्य गुरुभ्यो नमः धीरे निकल देवताभ्यो नमः देवकिमामेश्वराभ्याय नमः ज्ञानादि षोडशोपचारं पूजं करिष्ये ओम गुरुभ्यो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः ओम श्री रामचंद्र करुणाकरं दीनवन्तो सितसामेत वरदाक्षित वरदा भवन्तो मंगल गौरी देवताभ्यो नमः ज्ञानादि षोडशोपचारं पूजं करिष्ये गुरुभ्यो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः दर्भाषं చేయటండి వాషింగ్ ఇట్టిగా చేయబెట్టండి మొమ్మలు పెట్టు మీకు ముందర పెట్టండి ఓం బృహస్పతి వాషింగ్ చేయబెట్టండి వాషింగ్ అని చేయబెట్టండి ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः ध्यानादि षोडशोपचारं पूजं करिष्ये सेतु विटु सेतु मन वडबెట్టాలి ప్రేమతో పెట్టాలి ओम भाषिकं मगवच्चोजं भूषणं शुभलांचनं कुशलात् संयुक्तमणि शोभिता कल्याणकृतवासिकं गुरुभ्यो नमः तेनकल्लम्ब देवताभ्यो नमः देवकिमामेश्वराभ्याय नमः वासिकं समर्पयामि वदनाभ्यो नमः ओम ध्यानादि षोडशोपचारं पूजं करिष्ये गुरुभ्यो नमः ब्रह्मणं गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः ओम यज्ञोपवीतं परं पवित्रं प्रजापति हस्तगतपुरस्ताम् आयुष्यमार्गपतिनं च शुभं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजं गुरुभ्यो नमः देवकिमामेश्वराभ्याय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि वधूवराभ्यो नमः ध्यानादि षोडशोपचारं पूजं करिष्ये ओम गुरुर्ब्रह्मणा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः ओम शांति 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 गायत्री मंत्र చెప్తా అందరూ చదవండి ఓం భూం భువస్వః ఓం భువస్వః तस्वरवितुपरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिया यो न प्रचोदयात् गायत्री देवताभ्यो नमः ओम जगदम्बिकामेश्वराभ्याय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि ఏనగేలమాదేవి జగదమ్మానుష కళ్యాణంలో పునరాజుకు ఉపనయనం ఉంటుంది ఉపనయనం అంటే యజ్ఞోపవీతం గాయత్రి ఓ అయ్యా గట్టిమేళం కొట్టాలయ్యా గట్టిమేళం ఓం యజ్ఞోపవీతం పరం పవిత్రం ప్రజాపతిరుస్తహేతుస్తాన్ ఆయుష్యమాగమనిషుకం ఓం యజ్ఞోపవీతం సామాన్లు తీసుకోండి ఓం గురుభ్యో నమః ఆదిత్యాది
అంటే అదే ముందుగా ఎట్లా ఉన్నట్టు చూసుకోవాలి. ఓం గురుభ్యో నమః. పూర్వదక్షిణ భాగం ప్రచారిహే ఋతుమవాదం ప్రచారిహే ఉపదృశ్యంతి లక్ష్మీ దేశపరం. ఓం పూర్వదక్షిణ భాగం ప్రచారిహే ఋతుమవాదం ప్రచారిహే ఉపదృశ్యంతి లక్ష్మీగా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ గురుశ్యం రామనస్య ఉపాధివిదం వాద్యం శాస్త్రహస్తకోజీవదారి నమః. ఓరశామం పూజంద్రప్రయాణ అశేషినం లక్ష్మీనా చెమికిది అట్లా దక్షిణ భారతం
लक्ष्मीनारायण स्वरूपस्यं ब्राह्मणस्य उपाभिमिदं वाक्यं सहस्रकोटिवदार्ये नमः षोडशनामं पूजं समर्पयामि कुङ्कुमाण्डं विसर्जनं कुङ्कुमाण्डं अटङ्कितरागोयि ओम गुरुभ्यो नमः ओम रेणुकेल्लम मुगडे रेणुकेल्लम देवताभ्यो नमः जगदग्गिमामनेश्वराभ्याय नमः ओम पादयोपादकट्टञ्च पादा पूजितं समर्पयामि अपटिमेन पुट्टुबेट्टे बट्टे మీద కుంకుమ పెట్టండి ఓం హరియో హరిజం సమర్పయామి రేణుకెల్లం దేవతాభ్యో నమః జగదగ్గిమామనేశ్వరాభ్యాయ నమః పాదయోపాదకట్టञ्च పాదా పూజితం సమర్పయామి उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तं रक्षालयामि कौदं रक्षालयामि नानाविधपरिमलपुष्पपूजितं समर्पयामि नवरत्नगर्तसिंहासनं समर्पयामि ओम नीलिकल्लम्ब देवताभ्यो नमः पुष्पपूजितं समर्पयामि गुरुभ्यो नमः गुरुर्ब्रह्मणा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परब्रह्मणा तस्मै श्री गुरवे नमः गन्धवचिन्तं षोडशोपचारं पूजं करिष्ये ओम गंधद्वारं दूरदर्शनां नित्यपुष्टाङ्गेश्वरीं गन्धस्योपरि अलङ्कनाथं रक्षितं कृपयामि नमः एकदन्तमुपास्महे ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्राबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव देवं लक्ष्मीपतेङ्ग्रियस्वरामे ओम यत्र योगीश्वरं कृष्णपात्रपादो धनुर्धरहं तत्र श्रीविजहोर्बोधिसुवाते सकला कल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषं तस्यं नित्यं भजामि शरणं हरिं सर्वदं सर्वकार्येषु नासिकेशाय मङ्गलं येषां मृत्युस्तु भगवन् स्वङ्गलितु संहारकुतुस्तेषं नमस्तेषं पराभवां येषमिन्दे प्रद्यामो उदयस्तो जनार्दनापदामुपहातरं यातरं सर्वसम्पदं लोकाभिरामं श्रीरामं वियो वियो नमामि मंगलमांगल्य श्री सर्वार्थसाधके ओम गुरुभ्यो नमः सर्वमंगलमांगल्य श्री सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते ओम गट्टिमेल कोट्टंడి ओम गुरुभ्यो नमः रेणुकेल्लम्म देवता
देवताभ्यो नमः मातापितृभ्यो नमः सीतारामाभ्य कजुति चक्रे ఒక తనలో చూపియండి ఇక్కడ చూపిసేనమ్మా ఓం గురుభ్యో నమః జల్లమ్మ దేవతాభ్యో జ్యోతికిమానేశ్వరాభ్యాయ నమః నానావిధ పరమర పుష్ప పూజితం సమర్పయామి వధువరాభ్యో నమః శ్రీరేణి జల్లమ్మ దేవతాభ్యో జ్యోతికిమానేశ్వరాభ్యాయ నమః కళ్యాణ సుముహూర్తస్తు गुरुभ्यो नमः गुरुर्ब्रह्मणा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्मानंद स्वस्ति गुरवे नमः దండం కొట్టున్నాడు ఓం జల్లమ్మ దేవతాభ్యో కళ్యాణ సుముహూర్తస్తు చేపట్టుకున్నామా అందరూ చేపట్టుకోండి ఓం సన్నదారవాడ శతమా సన్నదారవాడాలి ఓం స్వస్తశ్చాది సహస్రనాది ओम स्वस्तश्चादि सहस्रनामि गुरुदैवत्यानां समस्त जगदाधारमण्डूकपूर्वयज्ञपराशपुरन्दपावकैमां नायुतपूर्णवायुकुबेरैशानाज्याशदिक्पालकञ्चविदपौर्यरामुखादेव सीतारन्दत्याहार्याद्रौपदीतारामण्डोदरिपाञ्चालतमयत्यादि महादेवतानां नलगात्रिवीरविक्रमार्गभोजराजादिशिरशास्त्राणां ओम जुम्मदिम्बकदम्बजोतकर्मोगनादि केशवगज्जोददादिपरवृक्षाणां अयोध्याकाशी रामेश्वरादि पुण्यनगरीणां ओम गंगे जमुने कृष्णे गोदावरी नर्मदे जलसन्निधिगुरुं श्री लक्ष्मीकान्तं भूकान्तं शेषद्वारं प्राद्भूतकं नित्यानन्दं सत्यानन्दं वन्दे देशनिलग्रेव देवो गौरीदेवो हैमोतिंग गंगमूलपाले ज्योतिर्दम्पत्यो अंगावंगा कलिंगा काश्मीर काम्बोज वीर सौराष्ट्र मगराष्ट्र मगध मालवनीर चोल पांचाना द्रविड़ द्राविड़ गर्वाण निर्वाण भानाट पुरेन्द्रादीना समस्ता देवता ब्राह्मणा कुकुरं गुरुं ओम शिवमोपाद दुर्दक्षे द्वारं श्री परमेश्वर विद्यादम् आयुष्या विभूत्यदम् मम करिष्ये कर्तमानेन शिवहो विश्वराज्ञा प्रवर्तमानस्य आदि ब्रह्मणा तृतीय ब्रह्मदेशे तोराह गर्भे वयोसिता मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बुद्वीपे भद्रवंशे भद्रखण्डे दक्षिणदिग्भागे अस्मिन् वर्तमानेन चान्द्रमानेन स्वस्थश्री विश्वावासिनां संवत्सरे वैशाखमासे शुभलग्ने सावधाना शुभकरणे सावधाना यवङ्गलविशेषविशिष्टायां श्रीमान् गोत्रस्य ओम तोडगोत्रस्य तिरडबिल्लु उपेन्द्रनामदेस्य दमत्रस्य सुमानामदेस्य सह कुटुम्बानां धनलक्ष्मीनामदेस्य लोकेश्वरनामदेस्य सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य अभय विजय आरोग्य धर्मार्थकाम चतुर्विध फलपुरुषार्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छफल सिद्धिरस्तु रेणुकेयल्लम्म देवता करुणोपकटाक्ष सिद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु श्रीरस्तु शोमस्तु कन्यादानमस्तु गुरुभ्यो नमः ओम तोडगोत्रस्य तिरडबिल्लि रामलिंगे नामदेस्य दमत्रस्य पद्मा नामदेस्य सह कुटुम्बानां मनदीप साय नामदेस्य सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य अभय विजय आरोग्य धर्मार्थकाम चतुर्विध फलपुरुषार्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छफल सिद्धिरस्तु रेणुकेयल्लम्म देवता करुणोपकटाक्ष सिद्धिरस्तु गुरुभ्यो नमः विश्वावासनवसोत्तरे वैशाखमासे शुभलग्ने सावधाना शुभकरणे सावधानं एवं विशेषविशिष्टायां श्रीमान् गोत्रस्य ओम जंगसर गोत्रस्य इति पेरु मुराशेट्टी श्रीनिवास रेड्डिना मुराशेट्टी श्रीनिवास मूर्ति अंतेगा श्रीनिवास मुराशेट्टी श्रीनिवास नामदेस्य धर्मवस्य वस्य रमादेवी नामदेस्य उदय कुमार नामदेस्य साय कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य अभय विजय आरोग्य धर्मार्थकाम चतुर्विध फलपुरुषार्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छफल सिद्धिरस्तु रेणुकेयल्लम्म देवता करुणोपकटाक्ष सिद्धिरस्तु गुरुभ्यो नमः ओम उपनगरा गोत्रस्य राजूर पूर्णचंद्र नामदेस्य धर्मदस्य स्वाति नामदेस्य सह कुटुम्बानां सहस्र नामदेस्य सह मुरली नामदेस्य सह स्वर्ण नामदेस्य मातृदेवताभ्यो नमः अमरगण सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य अभय विजय आरोग्य धर्मार्थकाम चतुर्विध फलपुरुषार्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छफल सिद्धिरस्तु रेणुकेयल्लम्म देवता करुणोपकटाक्ष सिद्धिरस्तु गुरुभ्यो नमः ओम गोत्र ओम मूलकुल गोत्रस्य गुडारि
गुडाल चंद्रशेखर नामधेयस्य धर्मदस्य सुजात नामधेयस्य सह कुटुंबानां श्रीकांत नामधेयस्य भविता नामधेयस्य श्रीनाथ नामधेयस्य प्रशांत नामधेयस्य अनेक्ष नामधेयस्य अद्वैत नामधेयस्य सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्याभिवृद्ध्याय आरोग्य धर्मार्थकाम चतुर्विध फलपुरुषार्थं इष्टकाम्यात् सिद्ध्यर्थमनोवाञ्छफलसिद्धिरस्तु रेणुकयल्लम्म देवता करुणोपकटाक्ष सिद्धिरस्तु अभिनमस्तु श्रीरस्तु शिवमस्तु कन्यादानमस्तु गुरुभ्यो नमः अभ्यङ्गनदानं समर्पयामि हस्तं प्रक्षालयामि बोधं प्रक्षालयामि शुद्धोदकसानामृतकर्पूरनीराजं समर्पयामि ॐ देवी यल्लम्म देवताभ्यो नमः कन्यादानं समर्पयामि कन्यादानमस्तु गुरुभ्यो नमः कुर्गनीलो पడి పోల పెట్టండి నీలోపు కుర్గని హోతం దేవమాయ శుభం గురుభ్యో నమః అమ్మకి అమౌంట్ పెట్టు ధనలక్ష్మి ఓం శ్రీరామచంద్ర కరుణాకరాధీన బంధో సిత సామేత వరదాక్షిత వరదా భవంతు గురుభ్యో నమః కుంకుమ పెట్టండి యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తావా గౌరీ దేవతాభ్యో నమః గంధం అక్షింతల షోడశోపద గంధం అక్షింతల షోడశోపద गुरुभ्यो नमः गायत्री देवताभ्यो नमः गन्धमक्षिंतल षोडशोपचारं पूजं करिष्ये गुरुभ्यो नमः गौरी देवताभ्यो नमः गन्धमक्षिंतल षोडशोपचारं पूजं करिष्ये ॐ शांति 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 श्रीरामचंद्र करुणाकरं दीनबन्धु हितकामी तवरदाक्षित वरदा भवन्तु मंगलगौरी देवताभ्यो नमः पाल पैकेट ఎందుకు ఉన్నాయి ఇట్లా కోవదనం జ్యాయే సర్వ విజ్ఞోపశాంతహే అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశమనేకదంతమక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే తదేవ లగ్నం సుజనం తదేవ తారాబలం చంద్రాబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ దేవం లక్ష్మీపదేంగ్రీయస్వరామి నైజతలం लक्ष्मीपदेंग्रीयस्वरामि ओम यत्र योगीश्वरं कृष्णपात्रपादो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोद्भूतसुवादे सकला कल्याणवादिनस्तदायते सुजं नित्यं वदामि शरणं हरिं सर्वदं सर्वकार्येषु नास्तिदेशाय मङ्गलं येषां वृद्धिस्तुः भगवन्स्वङ्गलितुर्विहारकुतुस्तेषं नमस्तेषं पराभवान् येषमिति प्रजामो विधिस्तो जनार्दनपदामुपहातरं राधरं सर्वसम्पदमलोकाभिरामं श्रीरामं विजयो नमाम्यहम् गुरुभ्यो नमः मम स्थैर्य अभय विजय आयु आरोग्य धर्म अर्थ काम शिखरविदा फल विषार्थं मनोभिष्ट सिद्ध्यर्थं विद्यार्थं शांत्यर्थं यवंगन विशेषण विशिष्टाय श्रीमान रेणुकेल्लम्म जमदग्नि महामुनीश्वर कल्याण सुमुहूर्तस्तु ओम मांगल्यं तंतुनानेन लोकरक्षक हेतुना गतिबलनेन गतिबल ओम मांगल्यं तंतुनानेन लोकरक्षक हेतुना कंठे पद्माकि शुभगे करणे वचतहां चितहां मांगल्यधारण सुमुहूर्त ओम Gracias.
ఓం గురుభ్యో शांति 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 दीर्घायुष्मान भवः दीर्घसुमंगली भवः मनोकांत बलसिद्धिरस्तु अष्टेश्वरायुरारोग्य बलसिद्धिरस्तु धनधान्यप्राप्तिरस्तु विद्या प्राप्तिरस्तु सौभाग्य प्राप्तिरस्तु ओम श्रीनिगल्लम्म देवता कर्णकुपकरास्य सिद्धिरस्तु ओम शांति 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 दीर्घायुष्मान भवः ओम दीर्घायुष्मान भवः दीर्घसुमंगली भवः शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु सूत्रांतरिका प्राप्तिरस्तु अष्टेश्वराय आरोग्य फलसिद्धिरस्तु धनधान्य प्राप्तिरस्तु ओम संतान प्राप्तिरस्तु सौभाग्य प्राप्तिरस्तु रेणुकल्लम्म धैर्य लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी संतान लक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी अष्टेश्वराय आरोग्य फलसिद्धिरस्तु अष्टलक्ष्मी देवताभ्यो नमः गायत्री देवताभ्यो नमः गंधमक्षिंदर सोडासोपचारं पूजं करिष्ये यार पूल चित्रुण्या కూడా కూర్చోబెడితే అది 10 లక్షలు ఇది 5 లక్షలు ఓం గురుభ్యో నమః గణపదాని పశుభం ప్రణామం జతా సమగ్ర వివాహలగ్న మమ్మల్ని తీసినా గురుభ్యో నమః శ్రీనాథ్ ధనలక్ష్మి గారు అమ్మవారి మీద మంచి పూల పుష్పం అష్టైశ్వరాయ ఆరోగ్య ఫల సిద్ధిరస్తు ఓం ఉత్తిష్టంతు ఉత్తిష్ట భూతపి సాధవితో ధీమభిరోధనః బ్రహ్మ కర్మ సమారభే ఓం శుభం ఓం మహం నువ్వు ఆమెను గడుకోసానికి చేస్తున్నావు పుల్గం కొడుతుంది నువ్వు మాటలకు పులియన్ కొడతాడు
ఓం